नमस्कार मु आपण मानकु समस्त को प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे ए उपासना समय मध्य को स्वागत जनाए पुणी आम मानकर माउंट हाउस चर्च ऑफ गॉड मंडली तरफ मध्य मु आपण मानकु विशेष विशेष अभिनंदन और स्वागत जनाए। आशा करुछि आपण माने समस्ते प्रभु जीशुंकर अनुग्रह और दयारु परिवार सहित आपण माने कुशल रे अछंती आ एहा आम मानकर विश्वास आम माने आपण मानको पई प्रार्थना करूछु। आशा करे आपण माने मध्य आम मान निमंते प्रार्थना करू अछंती सेति पाए आपण मान को विशेष धन्यवाद दिए। पुणी आउ थरे आपण मान को ए उपासना मध्य समय मध्य को स्वागत करे। आसंतु आ माने ए उपासना को प्रार्थना रे हम माने आरंभ करबा। समस्ते चक्षु बंद करबा पुणी हम माने प्रार्थना करी एई कार्यटी को प्रभु को हाथ रे समर्पण करे उपासना आरंभ करबा। आसंतु प्रार्थना करबा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता आमे तुमर पवित्र नामर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु। राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु अत्यंत पवित्र पुणी आम मानकर पुनरुत्थित सत्य आ जीवंत परमेश्वर प्रिय प्रभु जीशु आमे तुमको धन्यवाद दउछु प्रशंसा करुछु। तुमे आज आम मान को सुंदर सुजोग देइछो तुमरी पवित्र उपस्थिति मध्य को प्रिय प्रभु आसीबा निमंते प्रभु एई वीडियो माध्यम रे आम माने एकाठी हो पारुछु सेति पाए धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु। आउ जे जो भाई भौणी माने तुमर प्रिय लोक माने सेमानकर निज निज गृह रे अछंती पुणी एई तुमर वाक्य सुनिबा पई प्रभु एई समय उपस्थित अछंती तुमे प्रत्येक जन को आशीर्वाद कर दया रे प्रभु तुमर उपस्थित दे तुमे गौरव पूजा प्रशंसा महिमा पाओ आमे प्रार्थना करूछु प्रिय प्रभु। सारा विश्व रे थिबा तुमर प्रिय विश्वासी विश्वासिनी माननकु तुमर प्रिय साधु लोक मान को प्रत्येक सहित तुमर उपस्थित दे तुम्हें गौरव पाओ। हे स्वर्गस्थ पिता आमे प्रार्थना करूछु तुमर पवित्र आत्मांकर साहाय्य दियो जेपरि आमे प्रत्येक एई समय वाक्य द्वारा तुमर निकटतर हेबाकु पारिबु पुणी तुमर से सुमधुर स्वर शुणिबाकु पारिबु। तुमे आम प्रत्येक जनकर अंतर आम मानकर चक्षु पुणी आम मानकर कर्ण को तुमे उन्मुक्त कर तुमरी केवल रब शुणिबा पई तुमे आम मानकु साहाय्य कर पुणी आमे जेपरि आम मानकर आत्मिक जीवन रे वृद्धि लाभ करि पारिबु। हे प्रभु ए मंद जगत रे तुम सहित विश्वास रे पादे पादे चलिबा को पारिबु तुमर वाक्य दे आम समस्त को बल दियो पुणी उत्साहित कर बोली प्रभु आमे प्रार्थना करूछु। ए समयटुकु प्रिय प्रभु तुमर से पवित्र हस्त तले समर्पण करूछु तुमे दया रे प्रभु आम मान को सहाय्य कर सब गौरव सब प्रशंसा सब महिमा तुमे पाओ। धन्यवाद दे এই সময়টুকু तुम हाथ रे समर्पण करी समस्त तुमर प्रिय विश्वासी विश्वासिनी मानू तुमर साधु समस्त को तुम हाथ रे समर्पण करी এই प्रार्थना त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु को नाम रे मागो अछि आमेन आमेन। এই समय आम माने समस्ते एक गीत गाइबा मिलित भाव रे जो गीत माध्यम रे आम माने ईश्वरंकर से पवित्र नामर गौरव और प्रशंसा महिमा करबा। आसु आम माने समस्ते ए गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करबा। पापी पाप अंगे
आशा करुछि आपण माने ए पर्यंत प्रभु को उपस्थिति रे आपण माने आनंद करूछंती आ प्रभुंकर उपस्थिति आपण मानक मध्य रे अछि। तबे आसु आम माने प्रभु देइथिबा ई समय मध्य को जीवा आ तांकर वाक्य मध्य को आम माने जाई आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी आमे माने आ नै अछु बा आलोचना करबा निमंते प्रभुंक वाक्य ध्यान करबा निमंते ताहा आपण माने पाइबे कलसीय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 2 अध्याय 6 और 7 पद। कलसीय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 2 पर्व 6 पद एवं 7 पद। आपण माने निज निज स्थान रे आपण मानकर बाइबल खोलंतु आम माने ए 2टी पद पाठ करिबा आ ईश्वरंकर पवित्र आत्मा को सहाय्य रे ए पदटी आज आम माने आलोचना करिबा। ईश्वरंकर वाक्य रे एपरि लिखा जाए अतएव ख्रीष्ट जीशु को प्रभु बोली जेपरि ग्रहण करियछ तदनुसारे ताहांक सहभागिता रे आचरण कर ताहांक ठारे बद्धमूल ओ गुंथा होई प्राप्त शिक्षा अनुसारे विश्वास रे निष्ठावान होई अधिकरु अधिक धन्यवाद दिय। प्रभु तांकर ए पठित वाक्य रे पुणी श्रवण रे आम मान को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आम माने प्रभु को वाक्य जीवा आगरु ईश्वरंकर आत्मा को सहाय्य पाई पदे प्रार्थना करबा। स्वर्गस्थ प्रेममय ईश्वर आम मानकर जीवंत पिता जे कथा कहते तुमर से पवित्र जीशु नाम रे प्रभु आमे प्रार्थना करूचु तुमे जेपरि कथा देइछ पवित्र आत्मा वक्ता अटंते प्रभु अनुग्रह कर तुम आत्मा द्वारा तुमर ए वाक्यटी जहा कि चिरंतन अटे से सत्य वाक्य आम मान को बुझिबा पई सेथिरु प्रभु शिक्षा प्राप्त हेबा निमंते तुमे आम मान को सहाय्य आ अनुग्रह दियो आ तुमे निज गौरव तुमे निजे नियो। धन्यवाद दे ए प्रार्थना यीशु को नाम रे मागुछि आमेन। आमने आउ थरे आमे माने जेतबळे एकाठी हेछु आ हुए तो आपण माने को मु देखि आपण मान को मु देखि पारु नै आपण माने मते देखि पारु नथिबे किंतु ए वीडियो माध्यम रे हम माने आशा करूछि आपण माने ए पर्यंत ईश्वरंकर वाक्य रे वृद्धि लाभ करिसंते करू अछंते आ आपण माने अनेक प्रकार आ ईश्वरंकर वाक्य रु ए दिन गुडी करे शिक्षा प्राप्त होइछंते। ईश्वर को धन्यवाद दिए जे ईश्वर आम मान को एपरि एक माध्यम देइछंती ए घड़ी संधि मुहूर्त रे आ ईश्वरंकर वाक्य शिक्षा करबा निमंते जेतेबळे आमे माने मंडली रे एकत्र भाबरे आ उपासना रे जोग देई पारु ना हो सेति पय आ मो विशेष भाव ईश्वर को धन्यवाद दिए पुणी आम मानकर भाई माने जो माने ए वीडियो प्रस्तुत करबा निमंते आम मान को सहाय्य करूछंती से भाई मान को मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु ए हमर प्रार्थना। आसंतु आम माने ईश्वर को वाक्य को जीवा एई कलसीय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र आमे जेतेबळे ए कलसी मंडली को देखु
এই কলসী মণ্ডলীରେ 4ଟି ପର୍ବ ଆଉ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 95ଟି ଆଉ ପଦ ରହିଛି। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଟେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହାକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ବସିବେ, ହୁଏତ ଅଧଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା କାହାକୁ କମ ସମୟ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ପଢିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ এই ପୁସ୍ତକ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାସ ମନୋନୀତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦେଇ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ କଲସୀର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଅତି ଅତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତ କଳସୀର 2ଟି ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ, ଯୋଉଟା କି 2 ପର୍ବ ତାର 6 ଆଉ 7 ପଦ। ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ କଲସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିଷୟ ମାନେ କଥା ହେବା। ସାଧୁ ପାଉଲ এই କଲସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋମରେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ এই କଲସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏକ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ତେବେ ଆଜି ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନା ପାଇଲେ? ତାର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ এই କଲସୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦିବା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପାଉଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବା ପାଉଲଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଅନେକ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 60 ରୁ 62 ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ଏହି ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁସରଣ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ସେମାନେ ବିମୁଖ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ରେ ବା ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ବା ସେଇ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୁଲ ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ এই ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସାଧୁ ପାଉଲ এই ଚିଠିଟି ଆଉ ପତ୍ରଟି ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଯଦିବା এই କଲସୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ କି ସେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ନ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିମୁଖ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କର କିପରି ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଉ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କଲସୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲେଖନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତି। এই ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ এই ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ এই ଚିଠିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପଢିଛୁ ବା ଯେଉଁ 2ଟି ପଦ ପଢିଛୁ, 2 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7 ପଦରେ, ସେଠାରେ ସେଇ 6 ପଦରୁ 15 ପଦର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ବା ଜୀବିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଉଲ ଲେଖିଥିବା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେପରି ଆମମାନେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ନାହିଁ ତାହାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମମାନେ 6 ଆଉ 7 ପଦଟେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଭାବେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା। ଯେପରି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଏଇ କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯାହାକି ସୁସମାଚାର ସହିତ ସମାନ ନଥିଲା ବା ସୁସମାଚାରର ବିରୋଧ ଥିଲା, ଏପରି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନଷ୍ଟିସମ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ? ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ବା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ? ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କହିପାରିବା, ସେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ ବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ସୁସମାଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୂତମାନଙ୍କର ଆଉ ଉପାସନାରେ ବା ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ এই ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ସେମାନେ ଆଜି ଏଇପରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ବିପଥ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କାରାଗାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ এই ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ 6 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ତଦନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେପରି ପରିଚୟ ପାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଲୁ ବା ଜାଣିଲୁ ବା ଗ୍ରହଣ କଲୁ ବା ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରଳ ମନରେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ମାଇଣ୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ସମୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ହୁଏତ କେହି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ବା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳଭେଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାଉ। ଏଇପରି ସ୍ଥଳେ କେହି କହୁଛି ଆମେ ହଉଛୁ ଠିକ, ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ। ଏଇପରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କ'ଣ କରିଛୁ? ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସରଳ ମନ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଏ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ଆମମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ବା ପଦକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କୁ ଆମମାନେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି।
कारण सेमानको मध्यरे अनेक भ्रांत शिक्षक थिले जो माने सुसमाचार शिक्षार पूरा विपरीत शिक्षा दौले आ विश्वासी माने सरल विश्वासी माने से माने बेले बेले जानी पारु नथिले कौन करने को हम जदि आम मैंने गोटे दुईटी पद पढ़ा ताहले आमे जानी जिबा जे किपरि भाबरे सेमानकर मध्यरे इपरि भूल शिक्षा थिला। चारि पद को तरे चारि पद आपण माने आम माने समस्त पाठ करबा। केही जेपरि तुम माननकु बाक चातुरी द्वारा न भुलाए सेथि निमंते मु एहा कहूअछि केही जेपरि तुम माननकु बाक चातुरी द्वारा न भुलाए। अनेक समय आज मध्य ख्रीष्टीय समाज रे विभिन्न प्रकार मिनिस्ट्री पछरे आमे दौड़ीचु कई सुस्थता पछरे दौड़ीचु कई भाववाणी पछरे दौड़ीचु कई हुए तो आम माने आउ किछि शिक्षा पछरे दौड़ीचु किंतु प्रिय भाई भणी माने आमे मन रखिबा ख्रीष्ट ही सार अटंती ख्रीष्ट ही सबुरे सबु अटंती से समस्त शास्त्र मूल अटंती। आउ साधु पाउल कहउचंती भाई भणी माने तुमे कहार बाक चातुरी रे तुमने जेपरी भूला न जाओ से सावधान। तेबे कौन कर ख्रीष्ट को जेपरी तुमे माने ग्रहण करियछ आम माने जेपरी ख्रीष्ट को जो प्रथम दिन आमे ग्रहण करिथिलु जे प्रभु जीशु होउचंते मोर प्रभु आ से मोर पाप क्षमा करियछंती आ से मो निमंते प्राण दान करियछंती आ से ही मोर प्रभु आ ईश्वर अटंती। एई शिक्षारु एई विश्वासरु आमे केबे केबे हटिबा कथा नुहे कारण ताहा ही आम मानकु ख्रीष्टंग ठारे विश्वास रे सुस्थिर चलिबा पाए साहाय्य करिबो। किंतु जदि आम माने कार बाक चातुरी किए उत्तम भाव रे कथा कहिला किंबा प्रचार करिदेला बोली जदि आम माने सेमानको पछरे बाक चातुरी पछरे आम माने ध्यान देबा मन देबा हुए तो एई कलसीर भाई भौणी मानक परी आमे माने मध्य द्वंद्व रे पड़ी जिबा। सेदिपाई आम माने बाक चातुरी पछा जिबा नाही। ईश्वरंकर वाक्य रे जेपरि लेखा जाई अछि प्रभु जीशु आम मानकु जेपरि सुसमाचार द्वारा मुक्त करि अछन्ते सेई ख्रीष्टंक सुसमाचार विपरीत कोनोसी शिक्षा रे आम माने अनुसरण करिबा नाही कारण ताहा आममानकर प्रभुंक ठारो अलगा नहीं जीव। सेतिपाई प्रमाण स्वरूप जदि आमे देखिबा कारण इतिहास रे एइपरि घटिछि आ आपण माने आम माने सेई पदटी पढ़िले आमे जानि पारिबा जदि आपण माने को मध्यरु केही जदि एइपरि आ भ्रांत शिक्षार बा कोनोसी निर्दिष्ट प्रचारक किंबा कोनोसी निर्दिष्ट शिक्षार अनुगामी होउचंती किंतु ख्रीष्टन को पछरे पकई देइचंती आज भी समय अछि निजको परीक्षा करिबा पई ख्रीष्टन को प्रति फेरिबा पई। आपण माने मो सहित खोलंतु गालातीय तार 5 पर्व 4 5 6 और 7 पद आमे पढ़िबा आपण माने परे पढ़ी पारिबे मु केवल 2टी पद पढ़ुचे 4 पद आउ 7 पद। तुम्हें माने जेते लोक व्यवस्था द्वारा धार्मिक गणित हेबा को चाहू अछ तुम्हें माने ख्रीष्टंक ठारू विच्छिन्न होई अछ। देखंतु सेई प्रेरित पाउल मध्य गालाती मंडल को लिखुचंती हे भाई माने तुम्हें तो ख्रीष्टंक ठारे विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेतिल आज किपरि आउ थरे से व्यवस्था प्रति फेरी जाई अछ। सेदिपाई प्रिय ईश्वरंकर साधु आ भक्त माने आम माने आसु निज निज को परीक्षा करू आमे कोन आम मानकर ख्रीष्टीय जीवन यात्रा रे आत्मिक जीवन रे आम माने पथभ्रांत हेना कि आमे कोन ख्रीष्टंकर
ठारे विश्वास द्वारा जो धार्मिकता ताकू जाबुड़ी धरिचु ना अन्य कोनोसी धर्म कर्म उपरे दान धर्म उपरे आमे विश्वास करिके आ माने किंबा अन्य कोनोसी लोकर शिक्षा रे पड़ी जाय। आगो को साधु पाउलो कहउछन्ती तुम्हें माने अनुग्रह रु पतित हेछ। जदि आमे ख्रीष्टन को परित्याग करी कोनोसी लोकर चाटुबाद रे आम माने ख्रीष्टन प्रति विमुख हेछु। मने रखिथिबा आमे ख्रीष्टन को ठारू कोन हेजिबा विच्छिन्न हेजिबा आमे माने अनुग्रह रु मध्य विच्छिन्न हेबा। प्रभु करंतु जेपरि आम माने परस्पर बा निज निज को परीक्षा करी ख्रीष्टन को शिक्षा रे सुसमाचार रे पुनी जो विश्वास रा माने ईश्वर प्रभु जीशु विश्वास द्वारा परित्राण पाइथिलु से विश्वास रे आमे सुस्थिर हेबा। कारण ताहा ही आम मानकु ईश्वरंकर अनंत राज्य रे प्रवेश करबा निमंते आम मानकु सक्षम कराइबो। 7 पदरे से कहउचंती तुम्हें माने तो उत्तम रूपे दौड़ी थिल किए तुम मानकु बाधा देला जे सत्यर अबाध्य होइछ। मने करंतु तो आपण माने जदि केही भी आज आम माने ख्रीष्टंकर ये वाक्य रु पतित होइछु बा विमुख होइछु आज मध्य सेही प्रश्न तुम्हें तो उत्तम रूपे दौड़ुथिल किए तुमको बाधा देला जे तुम्हें आज ख्रीष्टंक सहित गमनागमन करि पारुन विश्वास रे चली पारुन। प्रिय मंडली प्रिय ईश्वरंकर साधु आ भक्त माने आपण माने मु आपण मानकर जीवन रे मो जीवन रे किए आज प्रधान स्थान नहीं बा कहा को आम माने अनुसरण करूछु कहार वाक्य शुणी आम माने आम मानकर आत्मिक जीवन रे अग्रसर होइछु। कौन चाटुबाद वाक्य चातुरी द्वारा बा चाटुबाद द्वारा आम माने कौनसी व्यक्ति विशेषर को आम माने गुरुत्व देइछु ना ख्रीष्टंकर बलिदान को विश्वास सहित ग्रहण करे आज आम माने विश्वास रे अग्रसर होइछु। आ गोटे विषय आम माने लक्ष्य करबा साधु पाउलो से मान को कहउचंती ख्रीष्ट जीशु को प्रभु बोली जेपरि ग्रहण करियछ तदनुसार ताहांको सहभागितार आचरण कर। ख्रीष्टंको सहित थाई आचरण करबा पाए ईश्वर आम मान को आशा करंती। आम मानकर आचरण आम मानकर कार्य आम मानकर दैनंदिन जीवन बा बंचिबा बा जीवन काटिबा ख्रीष्टंको सहभागितार हेबा अति जरूरी। चिंता करंतु तो आपण माने आ मु आम माने समस्त गोटे बड़ ना बोहिछु आ से बड़ ना होछि ख्रिस्टियन। जहन 15 पर्व रे जीशु कहले मु प्रकृत द्राक्षालता तुम्हें माने ख्रीष्टन को नाम रे हम माने नामित कि जदि हम माने ख्रीष्टन को ठारे आचरण करूना तेबे हम माने कोन ख्रिस्टियन की ताहाके भी संभव नहीं। सेदी भाई साधु पाउलो कहउचंती आगु को जाय कि 7 पद रे ताहांको ठारे बद्धमूल ओ गुंथा हो हम माने ख्रीष्टंको ठारे बद्धमूल भाव रे गुंथा होई हम मान को कोन करबा को हेबो आचरण करबा को हेबो दैनंदिन जीवन काटिबा को हेबो। अर्थात ईश्वरंको ठारे विश्वास रे तांकर वाक्य अनुसार जीवन काटिबा पाए से विश्वासी माननकु आह्वान जणांते आ उपदेश दियंते। 2000 वर्ष हे जाइछि पाखा पाखी आज मध्य से ईश्वरंकर वाक्य आम्मान को निमंते जे हे ख्रीष्टंक लोक माने तुमे माने ख्रीष्टंक सहित बद्धमूल आ गुंथा होई कोन कर तांको ठारे जीवन काट बा तुममानकर जीवन अतिबाहित कर। सेति भाई
आमे माने ईश्वर लोक माने ख्रीष्ट बिना आचरण करि पारिबा ना जेहेतु से ही मूल अटंती आ जदि केही भी ख्रीष्ट व्यतीत बा ख्रीष्ट व्यतीर के आचरण करे से ख्रिस्टियन हेई पारे ना से आमे देखुछु आम मान को कहा जाउछि बद्धमूल भाबरे गुंथा जो विषय बद्धमूल भाबरे गुंथा हेई थाए ताहा केबे भांगी जाए ना आम मान को ख्रीष्ट शरीर रे सहभागिता रे आम मान को आचरण करबा जरूरी अटे एवं शेष विषय से कहते विश्वास रे निष्ठावान होई अधिक रु अधिक धन्यवाद प्रिय भाई भणी माने विश्वास मु आगरु केते थर कहिछि आज भी कहूछि ईश्वरंकर वाक्य अनुसार हम मान को विश्वास रे निष्ठावान हेबा दरकार जहा हेई जाऊ जीवन रे विश्वास रु केबे हटिबा नै ख्रीष्ट मोर प्रभु अटंती से मोर पाप निमंते प्रायश्चित करि अछंती आ से मते नेबा निमंते आसु अछंती से मते अनंत काल स्वर्ग को नै जिवे एई विश्वास रे हम माने बद्धमूल भाव रे निष्ठावान भाव रे हम मान को ठिया हेबा को पड़िबो बढ़िबा कारण विश्वास बिना हम माने ईश्वरंकर संतोष पात्र हेई पारिबा नै ख्रीष्ट जे आपण को निमंते मो निमंते क्रूसरे प्राणदान करि अछंती आ से जे तृतीय दिवस रे उत्थित होई अछंती से मोर पाप संपूर्ण क्षमा करि अछंती या माने विश्वास करूथिबारु आसु आम माने ख्रीष्टंक ठारे बद्धमूल गुंथा हेबा पई अतिशय यत्नवान करू सेथि निमंते आम मान को परिश्रम करबा को पड़िबो आपे आपे हेई जीवन नाही सेथि निमंते आपण मान को व्यक्तिगत वाक्य अध्ययन रे समय देबा को पड़िबो सेथि निमंते आपण मान को व्यक्तिगत प्रार्थना रे समय देबा को पड़िबो सेथि निमंते आपण मान को सहभागिता रे बढ़िबा को पड़िबो तेबे जाय आपण माने ख्रीष्टंक ठारे बद्धमूल भाव रे पुणी गुंथा होई पारिबे आ ख्रीष्टंक शिक्षा रे बुद्धि लाभ करिवे जहां आपण मान को विश्वास रे ख्रीष्टंक ठारे सुस्थिर करि रखि पारिबे जदि आमे ताहा करिबा नै हमर चतुर्पार्श्व रे जो विभिन्न प्रकार शिक्षा दिन को दिन नूतन शिक्षा मान आसुछि हमने से नूतन शिक्षा रे हमने भ्रांत हेई जिबा विपथगामी हेई जिबा हमने संदेह रे पड़ी जिबा आ हुए तो शैतान यार सुजोग नहीं कहा कहा को आम मान को मध्यरु ख्रीष्टंक ठारू पथच्युत कर दे पारे सेति पई प्रिय भाई भणी माने जेतबेला आपण मान को पाखरे मो पाखरे समय अछि हम माने आसु जेपरी व्यक्तिगत भाव रे परिवार भाव रे मंडलीगत भाव रे माने ख्रीष्टंक ठारे विश्वास रे बद्धमूल होई आ प्राप्त शिक्षा अनुसार अटल भाव रे माने रही पारिबा सेति पई हम माने परस्पर को उत्साह देबा परस्पर निमंते प्रार्थना करबा पुणे ईश्वरंकर वाक्य रे यथा संभव हम माने ध्यान रो सहित ईश्वरंकर वाक्य रे बुद्धि लाभ करबा प्रभु आपण मान को मते अनुग्रह दियंतु सहाय्य करंतु जेपरि हम माने ईश्वरंकर ए पवित्र वाक्य रे ईश्वरंकर ए सुसमाचार रे जो सुसमाचार द्वारा हम माने परित्राण प्राप्त होइछु उद्धार प्राप्त होइछु क्षमा प्राप्त होइछु पुनी अनंत जीवन रो अधिकार पाइछु प्रभु यीशु ठारे से विश्वास रे प्रतिदिन बढ़ी जिबा भ्रांत शिक्षा किंबा कोनोसी व्यक्तिगत लोक बा मनुष्यर कथारे भूली जिबा नै ईश्वर को
କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି ତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମେ ପଢିଲୁ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଲାତି ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 5 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ତୁମେମାନେ ତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୌଡୁଥିଲ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ନା କୌଣସି ଲୋକର କଥାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପାଇଥିବା ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାବମାନ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚେତାବାନୀ ଦେଲେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଛ। କାରଣ ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ସାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିଛୁ, ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଯେପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଛରେ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ପଛରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ଯୀଶୁ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଛୁ, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପାଇଛୁ, ଯୋଉ ଆଶା ଭରସା ପାଇଛୁ, ତାକୁ ଯେପରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନିଷ୍ଠାବାନ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ କେବଳ ତୁମର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବୁ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ତୁମରି ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରେ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। କେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚାଳନା ଆଉ ସହଭାଗିତା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସହିତ, ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ଏହି ସମୟରୁ ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।